So yun guys, meron pala tayo yan box na OLT. Yan. So yung brand niya is Hi-Uso. Yan. So yan box natin guys. Yan. So yung box niya maliit lang. Yan. Yan na siya kalit. So okay, buksan na natin. Yan. So pagbukas mo, bubungan agad sa'yo yung yung cable. Yan. So yung cable niya, yung big duty power cord. Yan. Then meron siyang bracket. Yan. Bracket sa mga kabilaan sa harap. Yan. So yung bracket niya makapal. Yan. Then ito yung warranty warranty card. Yan. User manual. Yan. So yan. Actual natin. Kasi yung balat. Yan. So naka-plastic pa siya. Yan. So alisin natin sa plastic para kitang-kita. Yan. So yan yung dalawang chips. Yung yan. So pag bumili kayo nito, ito yung libre niyang ito yung libre niyang chips. Yan. So ito yung kanyang actual na picture. Yan. 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 Sa Jipon. Jipon OLT. Yan. So ito yung kanyang sticker model. Yan. Yan. 2-port Ipon. Yan. So ito yung kanyang mga port. Yan. 1000 base, 1000 base, 1000 base, 100 base, 100 base, 1000 base. Yan. So ito yung kanyang actual photos ng ating Hi-Uso. Yan. So ito yung kanyang likod. Yan. Meron siyang fan. Ito yung kanyang easy in. Yan. Yan. 12 volts. So meron na siyang fan. Pero mayroon pa siyang mga batas-batas dito para solid. Hindi uminit masyado. Ayan. So meron siyang sticker for warranty. Ayan. Ayan. Ayos. Then ito yung chips niya. Dalawa.